नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी रिलेटिभ क्लजको पार्ट 3 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ, जसमा हामी हुज, हुम र वेयरको बारेमा कुरा गर्छौँ। के त हुज, हुम र वेयर है, रिलेटिभ क्लजको पार्ट 3 को एक्सरसाइज। हामीले यसको मतलब पार्ट 1 र पार्ट 2 गरिसकेका छौँ र पार्ट 5 सम्म गर्नेछौँ र दुवैको एक्सरसाइज र यो ग्रामेटिकल रुलको भिडियो दुवै हेरिदिनु होला भन्दै मैले गरेँ। फर्स्टमा त के छ त, यु मेट दिस पिपल एट द पार्टी भनेर छ, ठिक छ। अब कसैले के भन्यो कसैले के भन्यो, अब तल के छ त, द नेक्स्ट डे यु टेल अ फ्रेन्ड अबाउट दिस पिपल, कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ हु अर हुज। हु राख्नु पर्यो अथवा हुज राख्नु पर्यो यसमा। अब वानमा के भनेको छ त हेरौँ त। वानमा माई मदर राइट्स डिटेक्टिभ स्टोरिज। अब वान, आई मेट समबडी हुज मदर राइट्स डिटेक्टिभ स्टोरी। कसको मदर त? उसको, तर हुजले कसलाई जनायो? मदर, हुज मदर, ठिक छ। हुजले यो मान्छेलाई जनायो, ठिक छ। 2, आई मेट अ म्यान, जुन चाहिँ के थियो त, माई वाइफ इज एन इङ्ग्लिस टिचर, जसको वाइफ चाहिँ इङ्ग्लिस टिचर थियो भनेपछि के हुन्छ त, whose wife is an English teacher. English teacher. 3 मा माथि हेर्नुस् पिक्चरमा, I own a restaurant भनेर भनेको छ। 3, I met a woman, जो रेस्टुरेन्ट ओन गर्छिन्। I met a woman who owns a restaurant. 4, my ambition is to climb Mount Everest. I met somebody whose ambition, कसको त भन्दाखेरि त्यो मान्छेको, whose ambition is to climb Everest. Is to climb Everest. 5, I met a couple, जुन चाहिँ we have just got married भनेर भनेका थिए। I met a couple who have just got married. Who have just got married. 6, I met somebody जसको parents used to work in a circus. I met somebody whose parents used to work in a circus. Whose parents used to work in a circus. ओके, यस्तै गरी नेक्स्टमा हेरौँ के भनेको रहेछ त। For each situation, write sentence with whom more formal or and without whom less formal भनेर भनेको छ। अब यसको बारेमा गरौँ न। ओके, 1, you met a friend, you hadn't seen him for years भनेर भनेको छ। अब हामीले फर्मल कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि I met a friend whom I hadn't seen for ages. अब लेस फर्मलमा I met a friend I hadn't seen for ages. अब हामीले यसको ठ्याक्क ग्रामरको भिडियोमा के भनेका छौँ त, ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा भनेदेखि हुम भनेको एकदमै फर्मल वर्ड हो, जुन चाहिँ स्पोकन इङ्ग्लिसमा एकदमै कम प्रयोग गरिन्छ, ठिक छ। यो चाहिँ फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो जसको स्पोकन इङ्ग्लिसमा एकदमै कम प्रयोग गरिन्छ, त्यही भएर यहाँनिर मोर फर्मल र लेस फर्मलमा भनेर भनेको छ। 2, you need a lawyer, a friend of yours recommend one. अब फर्मलको कुरा गरौँ। I went to see a lawyer whom, अब मेरो फ्रेन्डले रिकमेन्ड गरेको, whom a friend of mine recommended. Whom a friend of mine recommended. Less formal, I went to see a lawyer. अब less formal को कुरा गर्दाखेरि I went to see a lawyer, friend of mine recommended अथवा had recommended, तपाईले दुवै लेख्न सक्नुहुनेछ, recommended. 3, you called your bank with a problem. You spoke to somebody but he wasn't very respectful. He wasn't very helpful. Okay, अब मोर फर्मलमा हेरौँ, हुम लगाउनु पर्यो। The person whom I spoke wasn't very helpful. Less formal, the person
I spoke to wasn't very helpful. Wasn't very helpful. 4. Tom was in love with a woman, but she wasn't in love with Tom. हेर्नुस् कस्तो sad story. अब formal को कुरा गरौँ. The woman with whom यस्तो गरौँ न. The woman with whom Tom was loving. Tom was in love गरौँ न है त. Okay. The woman with whom Tom was in love wasn't in love with him. Less formal. The woman Tom was in love with wasn't in love with him. The woman Tom was in love with wasn't in love with him. यस्तै गरी नेक्स्ट हेरौँ के भनेको छ त. Complete the sentences using who, whom, whose र where गर्नु पर्यो. तलको ब्ल्याङ्क स्पेसमा त्यो मिल्ने कुन चाहिँ मिल्छ त राख्नु पर्यो. 1. We helped some people whose car had broken down. 2. A cemetery is a place where people are buried. अब where भनेको के चाहिँ जनाउँछ त प्लेस जनाउँछ. So a cemetery is a place where people are buried. 3. A pacifist is a person who believes that all wars are wrong. 4. An orphan is a child whose parents are dead. 5. What's the name of the hotel that your parents are staying? What's the name of your hotel where your parents are staying? 6. This school is only for children that first language is not English. This school is only for children whose first language is not English. 7. The person from I bought my car is a friend of my father's. The person from whom I bought my car is a friend of my father's. 8. I live in a friendly village where everybody knows everybody else. 4. Use your own ideas to complete these sentences भनेर भनेको छ. यहाँनिर चाहिँ आफ्नै आइडिया लगाएर चाहिँ गर्नु पर्यो. 1 मा के भनेको छ त. I can't meet you on Friday. That's the day I'm going away. 2. The reason was that the salary was too low भनेको आफ्नो जब छोडेछ. Okay. The reason I left my job was that the salary was too low. 3. I'll never forget the time. अब के चाहिँ तपाईले फर्गेट गर्नुहुन्न भन्दाखेरि एकचोटी म चाहिँ लिफ्टमा अड्केको थिएँ. I'll never forget the time I got stuck in a lift. 4. Was the year अब यसमा जे पनि गर्न मिल्यो. 2009 was the year Ram got married. 5. The reason is that neither of them can drive. अब दुवैसँग कार नभएकाले उनीहरू ड्राइभ गर्न सक्दैन है. यहाँनिर चाहिँ आफ्नै आइडिया तपाईको आइडिया छुट्टै हुन सक्छ. The reason they don't have a car is that neither of them can drive. 6. The last time I was the last time I saw Ram was about 6 months ago. About 6 months ago. 7. Do you remember the day we first met? Do you remember the day we first met?
भनेर क्वेसन सोधेको छ। हो यसरी हामीले यो रिलेटिभ क्लजको पार्ट 3 को एक्सर्साइज गऱ्यौँ है ल। अब हामीले यस्तै गरी पार्ट 4 को ग्रामेटिकल रुल अनि त्यस्तै गरी पार्ट 5 को नि ग्रामेटिकल रुल अनि दुवैको एक्सर्साइज पनि गर्नेछौँ र सबै हेरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।